gimulat sa realidad akong mga mata sa yung sabak sa bakbakan kalisod akong kontra mahimo o kira di ka mulihok pas muka pagahi ay sa pagdiskarte para di ka magdanga tamak sa karsada iskinitang daghang ka klase nga makatunan nakita sa mata nga napay mas kalisod nimo di ba ikaw usa sa Pinas tanan nga tapok maihaprang nga mata pagkasinso imposible kay halos tanan korap ipit pirming mga pobre way mahimo uhat pangiraos tang kagutom ang tiyan di maghilap illegal man o legal makaahat na lang sugal mag-agad na lang sa buinas tsamba animal nagpakaabot ang bungol kamoy tinuog kriminal mga grabe ka brutal literal mga hangal kinsa pang nakahuman muragwa giedukar ka animal ginatanahon pero huga og kalag mga bato sa demonyo kanus amo mausab ang babaw ray nakasaksi unsa mo ka satanas mapagad na lay bahal sa ilaha magbayad wa kasabot sa gitamakan puros na lang pagsuway sa kada adlaw nga manglabay nga nung di man kalayay kasakit karong bitbit sa kong lawas na gamay matagamtang og kalipay di pagid tinud anayas tang malasa puros kasakit og problema bisan asa kung mapunta di makuhang mo katawa imperno ang palibot kay demonyong gapatuyok wanay igsuunay palabuanay na inyong liyok wanay higugmaay palabuanay mong nagkagubot kalita sa paghitabo pukawang nangatulog kay dako nagkausaban ang pagdagan sa panahon kurtahan rebulahan kay papel ilang gahong pagpatay nilang gayano yung anak kasayon ang batas dili balansi at rubadis na datong kasi klase yung kaso maluwas basta bayan ba't ako sekretong dunon sa binandol nilang kasda ng pulis ron abusado o dili man tanan pero sa ako lang nakita karong gamay na lang dagan sa nalang kinsa pwedeng masaligan abusado man tanan maduulan masumbungan sa karon gikahadlukan tulisan karon pagtan-aw sa inyong was kadaganan may salig kabataan tungod sa inyong binuhatan tatak na sa motok sa budhan tug tinalasan mga limpyo lang tan-awon huga og kalag mga bato sa demonyo kanus amo usab babaw ray nakasaksi sa kasatanas kapagad na lay bahala kay dugay natag sayong namulat sa realidad sa murat ang edad mura-mura tag kaagi lahi lag abilidad kay wala na sa edad na anas kapasidad kung unsaon mo pagdawat mga kihatag ligad ayaw niya upasagad imong pasensya isagad dawatag yug tagad ayaw lang yun upasagad ayaw kalimot ug hangad upot lang yun ayaw ubungi kay di gurong maayo maabot sa kinabuhi